Champurado. Choco milk. Champurado dried fish. Di jud pawa si Inday Vlogs og dried fish. Very good lang ga. Dried fish ni Inday Vlogs. Unya pari sa ko sa kakaldirong kanon. So, usa ka kaldero mo niya. Muni ang pamahaw guys. Barisan pa yung isda. Ang pamahaw ni Inday Vlogs, champurado, dried fish og Isda. dili 1 cup of rice. 1 kaldero of rice. Nya pari sa pagpila ka buko inununan unsay inis inununan. Lang. Pari sa inununan. Basta kay mo. Champurado, dried fish, 1 kaldero of rice. Muna ayong pamahaw. It's really yummy. Bye-bye. I love you all. Nani, di mo puti yung Huwag mong